There we go. First hit, intermediate production open. Ayun. Wow, Travis Lacno. Inside. Wow. Woo! Kuha agad mga idol. Kuha agad yung iba't gibalit mga idol. Nakauna si The Bullet of Kiblawan. Woohoo! Travis Lacno. Katono na lang si Travis Lacno. Wow, grabe na balit mga idol. Grabe. Malaka na kasabayan. Ayun, GBL mo. So, leading na to mga idol ha. John Cortez. Wata kaila si kadua, ikatulo. Travis Lacno, ikatulo. Paparon, ikaupat. Ikalima. Philip Bibilio, ikalima. Wow, Jam Saburao and GB Lim. Okay lang. Ayun, Travis Lacno na ikadua. Paparon, ikatulo. Philip Bibilio, ikaupat. Lumalaban, Philip Bibilio. And sa third place ang rider from Sindangan, Ron Malidor. Grabe nga bata mga idol. That's 16 years old. Travis Lacno, sobrang bata pa rin mga idol. Philip Bibilio, ikatulo na Philip Bibilio. Palaka, pinasayaw ni Travis. Grabe Travis eh. Ala, bumagsak mga idol si Travis Lacno, bumagsak. Riders down. Flagman, way flagman. Wala lagi flagman ditong dapita. Executive and vloggers. Vloggers. Prepare po mga vloggers. Okay, The Bullet Cortez. Wow, Philip Bibilio, ikadua na si Philip mga idol. Bumagsak si Travis Lacno. Grabe John Cortez mga idol. Woo! One of the most fastest riders mga idol sa ato intermediate and novice. The one and only, the pride of Kiblawan mga idol ha. John Cortez, the valet. Last lap.
leader. For the checkered flag. From Iblawan, Davao del Sur. Bagong tuklas. No? Ayun, checkered flag, panalo sa unang John Cortez. Ayun, Philip Bibilio, ikadua. Jam sa Burao, grabe nakasulod Jam sa Burao sa ikatulo. Ulahin na sa start ng idol. Aparang magado, ikaw-4. Gibilim, ika-5. Dan ikaw-6. Sayang si Travis Lacno, bumagsak. Grabe, pinasayaw pa.